karon Pasko din. Bayante sa pasildo. Ang wish kay Kuan, ang kwarta kay December man. Healthy pagyapon nandod nga. Maabot pag third year ay second sim. Akong wish karon Pasko is Kuan. Reader FI o bisag kuan lang, bisag second hand nga Reader FI. O kuan na yun, kanang happy family. My wish for this Christmas is hope nga makonquer na ko ang other 4 highest mountains. Wish na ko para karong Pasko is unta nami handa. Nami sa akong mamahanda nga salo-salo ra ng mga gamay para sa Pasko. My Christmas wish for 2024 is more sales on my small businesses so that I'll have more blessings and I can share my blessings to others too. Wish na ko karong Pasko is unta magauban siya. So my wish for this Christmas is for my holistic growth, and also I can go home where I can spend time with my families during the holidays, and also academic growth. I can excel in many aspects of my life. So that's all. Thank you. Wish karong Pasko is kanang magbanding mi sa akong family kay busy kay tanan man gyud kanang salig ka ng paningkamot ako magpapa. So wala na kay me time. That's all. Di po ni makat, sir. Akong wish karong Pasko is I hope nga makalaptop karon nga tuig. For me, akong wish dito sa karon sa Pasko is maka-sustain and naman ko sa point ko nga magkaundangon na, but ako yung wish nga makapadayon. Akong wish karon sa December day service. Kay kapay kay sig multi-cab kunang gusto na ako maka-service. My wish this incoming Christmas is to have a happy life and ma-enjoy ko karong next year. My Christmas wish is tagaan ka Pasko lawas ang akong pamilya. Ang akong wish ako sa Pasko is sana dalangin kung anong will ni Lord doon ako. What I wish for Christmas right now is makayang si Wonji sa char. On the other personal note, personally, I want excellence. That would be all. Merry Christmas, everyone! My wish this Christmas is to be at LPT next week. Akong wish karong Pasko kay Kuan, makauban siya.